Tigo 5X. Yan. Ito tayo ng shock absorber. Kasi dyan. So, ilagay na yung bago. Yan guys. Okay. So, ito yung shock absorber niya. Nagbuto na. Yan o. Ayan, guys, oh. Wasak na wasak ang puso ni Last ni Mac. Ayan guys. Oh. Yan, pababa na pababa. Oh. Ayan. Wala yun. Sira yun. Okay. So, hindi atong technician. Kasi ito yung ginamit natin na pang-freeze sa ating cold spring. Ayan. Malit yun na technician pero hastig yan. Di basta-basta yan guys. Ayan. Anong shoutout mo, Long? Hi, John. Ito mo, John. Shout out sa Barry's Garage. Kung gusto niyo magpagawa dyan, ulit yan. Okay. So, ito yung sa kabila din guys. Ayan. So, genuine parts. So, pang cherry talaga. Yan. So, ganun naman yung proseso. So, tanggalin din yan guys. Yan. Sa absorber. Okay.